बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। सेकंड ईयर की पाक स्टडीज़ की नई किताब 2022 चैप्टर नंबर 1 जारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर हम एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 का आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है, उसको आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर का उन्वान है इस्लाम में अमन, रवादारी और बकाए बाहमी का फ़रोग़, प्रमोशन ऑफ पीस, टॉलरेंस एंड को एग्जिस्टेंस इन इस्लाम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप अपनी किताब अपने सामने रख लें हस्बे मामूल, और जहाँ जहाँ पर मैं आपको साथ साथ हेडिंग्स लिखवाता जाऊँगा, आपको शॉर्ट क्वेश्चन MCQs बताता जाऊँगा, वहीं वहीं आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा जो टॉपिक है वो पाकिस्तान के मुआशरती हालात के तनाजुर में इंतहाई अहम है। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उन्वान पर बना, तो जब बनाया जा रहा था तो आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो बानी पाकिस्तान, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान हैं, उनकी बेशुमार स्पीचेस को अगर आप सुने तो उनकी हर स्पीच में इस्लाम का यही कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। और उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान मैंने फ़कत मुसलमानों के लिए नहीं बनाया, मुसलमानों में भी फ़कत किसी एक तबके के लिए, किसी एक मसलक के लिए, किसी एक फ़िरके के लिए नहीं बनाया, बल्कि ये पाकिस्तान उसी नाम पर बना है, उसी थॉट पर बना है, उसी आइडियोलॉजी पर बना है जो रियासत मदीना कायम करते वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस थॉट के मुताबिक उसकी बुनियाद रखी थी। अज़ीज़ान मोहतरम और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब हम बात करते हैं कि इस्लाम अमन को फ़रोग़ देता है, रवादारी को फ़रोग़ देता है और बकाए बाहमी को फ़रोग़ देता है, तो जहाँ पर हम इस पर दलाइल देंगे कि हाँ, इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ टॉलरेंस, इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ को एग्जिस्टेंस, उस पर हम दलाइल देंगे, हेडिंग्स लिखेंगे, बातें समझेंगे, इजाफी चीज़ें ऐड करेंगे, वहीं साथ साथ हम अपनी सोसाइटी को भी देखेंगे कि क्या हमने इस्लाम का पीसफुल मैसेज दूसरों तक पहुंचाया है आज के दिन तक। क्या हमने इस्लाम का टॉलरेंस वाला फेस दूसरों तक पहुंचाया है? क्या हमने इस्लाम का बकाए बाहमी वाला फेस, को एग्जिस्टेंस वाला फेस दूसरों तक पहुंचाया है? या हम एक्सट्रीमिज़म का शिकार हैं, हम टेररिज्म का शिकार हैं, हम नैरो माइंडनेस का शिकार हैं, या हम दीगर रॉन्ग एक्टिविटीज़ का शिकार हो चुके हैं? अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस टॉपिक का मतलब ये है कि इस्लाम पीस लविंग है, इस्लाम टॉलरेंस बेस्ड है, इस्लाम को एग्जिस्टेंस का प्रमोटर है। आइए जब हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा तो आप शुरू में इजाफतन खुद से ऐड करके एक पहली हेडिंग लिखेंगे। ये बुक में लिखी हुई नहीं है, आपने खुद से ऐड करनी है इसमें। और वो सबसे पहले आप इस्लाम का पुरम फेस, इस्लाम का रवादारी वाला चेहरा, इस्लाम का बकाए अमन वाला चेहरा तो हम बाद में देखेंगे। पहले हमें ये जानना है कि इस्लाम किसको कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपने लिखना है इस्लाम का माना और मफहूम, ये इजाफी हेडिंग है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे मीनिंग ऑफ इस्लाम। जब आप इसका माना लिखेंगे तो माना आपके सामने जिक्र भी किया गया है कि इस्लाम का लफ्ज़ ये बना है सालामा से। सालामा, सीन, लाम और मीम, और इन तीनों हरूफ के ऊपर ज़बर है। सालामा से बना है जिसका माना है सलामती, जिसका माना है पीस, अमन, जिसका माना है सिक्योरिटी। आप यूँ लिखेंगे इंग्लिश वाले बच्चे, इस्लाम वर्ड इज डिराइव फ्रॉम सालामा एंड द मीनिंग ऑफ सालामा एंड इस्लाम इज पीस, सिक्योरिटी। तो इस्लाम का माना और मफहूम लिखने के बाद
आप आ जाएंगे बुक के पहले पैराग्राफ पर और उसके ऊपर आप हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन तारुफ। और इस पहले पैराग्राफ के अंदर ये बात समझाई गई है, ये बात जिक्र की गई है कि ये सोसाइटी पाकिस्तान की हो या ओवरऑल हम पूरी दुनिया का नक्शा देखें तो एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन दिखाई देता है। डाका जनी है, दहशतगर्दी है, लूट मार है, करप्शन है, जान से मार देना है, इज्जत को पामाल कर देना है, इंसान एक दूसरे का दुश्मन दिखाई देता है। इस पूरे इन्वायरमेंट में इस्लाम एक ऐसा दीन है जो इंसानों को पीस का कॉन्सेप्ट देता है, सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट देता है और दूसरों को कहता है कि अगर तुम मेरी तालीमात पर अमल करने वाले बन जाओ तो ये जो डाका जनी, चोरी, करप्शन, लूट मार, ये जो तुम एक दूसरे की जान के दुश्मन बने बैठे हो, ये जो तुम एक दूसरे की इज्जत के दुश्मन बने बैठे हो, ये जो तुम एक दूसरे की माल के दुश्मन बने बैठे हो और हर वक्त एक जबर किसी कैफियत में हो, हर वक्त दूसरे को नुकसान पहुंचाने की तबीयत और मिजाज लिए बैठे हो, अगर तुम इस्लाम को और उसकी तालीमात को मानने वाले बन जाओगे तो तुम सलामती में दाखिल हो जाओगे। एक तो ये, और दूसरा जो इस पैराग्राफ के अंदर जिक्र किया गया वो ये कि इस्लाम ने सोसाइटी को पीसफुल बनाने के लिए इस्लाम और सोसाइटी को सिक्योरिटी बेस्ड बनाने के लिए कुछ सज़ाएं भी मुतय्यन की हैं और उन सज़ाओं का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि सोसाइटी में जो टॉलरेंस है उसको प्रमोट ना किया जाए। उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि सोसाइटी के अंदर खून रेजी की जाए, दहशत फैलाई जाए, बल्कि वो जो सज़ाएं मुतय्यन की हैं उनका भी बुनियादी मकसद ये है कि सोसाइटी को सिक्योरिटी बेस्ड और पीसफुल बनाया जाए, सलामती वाला बनाया जाए। अजीज़ तलबा व तालिबात, जब आप ये इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे तो आप उससे अगले पैराग्राफ में इस्लाम का तारुफ करवाया गया है और वहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे कुरानी हुक्म, कुरानिक रेफरेंस। और यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक आयत कुरान मजीद की लिखी हुई है, आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम कैसा बनाकर भेजा और ये कितना पीसफुल है, कितना मोहब्बत का पैगाम देता है, कितना दूसरों की सिक्योरिटी की बात करता है कि अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मजीद में जब इस्लाम का तारुफ करवाया तो करवाते हुए इरशाद फरमाया कि जिसने किसी जान को बग़ैर किसी जान के बदले या ज़मीन में बग़ैर फसाद मचाने के कत्ल किया तो गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। इस आयत कुरानी को आप अंडरलाइन कर लेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर जो अमन है उसकी प्रमोशन के लिए क्या फरमाया। यानी अब आप देखिए कि नाहक किसी को कत्ल कर देना, मसलन एक शख्स है उसने कत्ल कर दिया तो अब इस्लाम कहता है कि जिसने नाहक कत्ल किया उसको बदले में कत्ल किया जाए। ये जायज़ है। क्यों? अगर आप उसको कत्ल कर देंगे तो वो मज़ीद लोगों के कत्ल नहीं करेगा और सोसाइटी पीसफुल बन जाएगी। लेकिन अगर बग़ैर किसी रीज़न के किसी को कोई कत्ल कर देता है तो अल्लाह ताला ने फरमाया उसने एक जान को कत्ल नहीं किया बल्कि पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया है। तो यानी आप देखिए इस्लाम कितना पीस लविंग है, कितना पीस प्रमोशन करने वाला है दीन हमारा, और कितना पीस को प्रमोट करता है कि एक जान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल करार देता है। तो इस कदर पीस लविंग है। और यहाँ पर आप जब ये आयत कुरानी लिख लेंगे तो यहाँ पर आपने एक इजाफतन एक चीज़ ऐड करनी है, इजाफतन एक चीज़ ऐड करनी है और वो क्या है जी? मुसलमान की तारीफ, डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम, ये आपने इसमें इजाफतन ऐड करनी है ताकि हमें जहाँ कुरानी रेफरेंस हमें मिल गया कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि कुरान मजीद में आ गया ना कि जैसे आपने पढ़ा कि जी एक जान को कत्ल करना गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो ये कुरानी के एक रेफरेंस आ गया था जो शॉर्ट क्वेश्चन है। अब उसके बाद हम एक हदीस का रेफरेंस भी ले रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह हु इज़ मुस्लिम, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फरमाया, ये इजाफी हेडिंग है, मुसलमान की तारीफ, डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम। और इसमें क्या रसूल पाक ने फरमाया? मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे।
یعنی وہ بندہ جو کسی دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے اور وہ پیس لونگ نہیں ہے، اس کی طبیعت میں امن نہیں ہے، اس کی طبیعت میں محبت نہیں ہے، اس کی طبیعت میں دوسروں کا احساس نہیں ہے، اس کی طبیعت میں جو ہے وہ انسانیت کا پیار نہیں ہے، درد نہیں ہے، تو یاد رکھ لیں وہ لاکھ دعوے کرتا پھرے، وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسلام اس قدر پیس لونگ ہے کہ جو بندہ دوسرے کو ہاتھ سے یا اپنی زبان سے بھی نقصان پہنچائے، یعنی اپنے ہاتھ اور زبان سے بھی پیس کو پروموٹ نہ کر رہا ہو، تو اسلام اس بندے کو کلمہ پڑھنے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، بڑی بڑی عبادتیں کرنے کے باوجود بھی اس بندے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ رب العزت نے مسلمان قبول ہی نہیں کیا۔ اس قدر اسلام پیس کو پروموٹ کرنے والا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس کے بعد جب آپ یہ اضافی کوٹیشن لکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ اگلے پیراگراف پر ہیڈنگ لکھیں گے قیام امن کے لیے اسلام کے اصول، پرنسپلز آف اسلام فار اسٹیبلشنگ پیس۔ تو اسلام نے سوسائٹی کے اندر امن کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ بنیادی اصول بھی دیے ہیں کہ اب ایک بندہ ہے، وہ اس نے اسلام قبول کر لیا، وہ اسلام کو پسند کرنے والا بن گیا، تو پسند کرنے والے بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم نے سوسائٹی میں رہنا ہے، تو لہٰذا تم نے کچھ اصول ہیں جن کو اڈاپٹ کرنا ہے، تاکہ تم اڈاپٹ کرنے والے جو ہی بنو گے نا تو تمہاری طبیعت، تمہارا مزاج، تمہاری شخصیت، تمہارے جسم کے اعضاء وہ پیسفل ہو جائیں گے اور سوسائٹی میں تمہارے وجود سے امن پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے گا پہلے پوائنٹ پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے، یہ سب ہیڈنگ ہے، اپنی اصلاح کرنا، کریکٹنگ یور سیلف۔ پہلا پوائنٹ، 3 اصول بیان کیے اسلام نے، تو اس میں پہلا اصول کیا ہے جی؟ وہ ہے کریکٹنگ یور سیلف، یعنی اگر انسان اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو اس کی وجہ سے پھر سوسائٹی میں بدامنی نہیں آئے گی، بلکہ اس کے وجود کو اللہ سلامتی والا، امن والا، محبت والا بنا دے گا۔ جب انسان خود ٹھیک ہو گیا، اب اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، تو کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچنا، اسی کو تو ہی امن کہتے ہیں، اسی کو تو ہی محبت کہتے ہیں، اسی کو تو ہی سلامتی کہتے ہیں، اسی کو تو سیکیورٹی کہتے ہیں، اور یہی اسلام کا بنیادی اصول ہے۔ آپ دیکھیے یہاں پر قرآن مجید کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے، وہاں پر آپ ہیڈنگ لکھ لیں گے جہاں قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے، اس پوائنٹ کے اندر اپنی اصلاح کرنا۔ اس میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو سورہ الانعام آیت نمبر 48 ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم رسولوں کو بھیجتے رہے صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر، تو جو شخص ایمان لائے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اسلام سب سے پہلے بندوں کو اپنی اصلاح کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے تم خود ٹھیک ہو جاؤ۔ جب ہر بندہ ٹھیک ہو جائے گا، اور ٹھیک ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تو جب ہر بندہ ایسا ہو جائے گا تو سوسائٹی میں خود بخود امن آ جائے گا۔ تو سوسائٹی میں امن نہ صرف اسلام اپنے نام سے، اپنے احکام سے اسلام کو پروموٹ اور امن کو پروموٹ کرنے کی بات کرتا ہے، بلکہ امن کو قائم کرنے کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بھی دیتا ہے۔ تو پہلا رول کیا دیا، اپنی اصلاح کر لو، امن قائم ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی اس آیت کو انڈرلائن کر لیں، یہ آپ سے شارٹ کویسچن کے طور پر پوچھا جائے گا کہ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ اگلا پوائنٹ ہے جی عبادت الہی، ڈیوائن ورشپ، عبادت الہی۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلا پوائنٹ دیتا ہے کہ تمہاری طبیعت، تمہارا مزاج امن والا ہو جائے گا اگر تم اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جاؤ گے۔ اب جب ہر بندہ سوسائٹی کا 5 وقت کم از کم اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا بن جائے، آپ بلیو کریں کہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پھر کسی کو نقصان پہنچائے، کسی کے لیے امن والا نہ رہے، کسی کو تکلیف دینے والا بن جائے، اور آپ کی ذات
दूसरों को तकलीफ़ देने की बजाय मोहब्बत का पैकर बन जाए, एहसास का पैकर बन जाए, दूसरों को रिस्पेक्ट देने वाली आपकी तबीयत बन जाए, तो जब हर सोसाइटी के हर फर्द का मिजाज और तबीयत ऐसा हो जाएगा तो कैसे मुमकिन है कि सोसाइटी के अंदर अमन कायम न हो। इस पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सूरा अल-अनाम आयत नंबर 82, अंडरलाइन करेंगे, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म से नहीं मिलाया, यही वो लोग हैं जिनके लिए अमन है और वही हिदायत याफ्ता हैं। अब आप देख लीजिए कि ईमान लाए, ईमान लाने के बाद उन्होंने जुल्म को सपोर्ट नहीं किया बल्कि अल्लाह की बारगाह में झुके रहे, इबादत का पैकर बने रहे, तो फिर अल्लाह ताला उनके लिए इनामात के दरवाजे भी खोलता है और उन्हें पीसफुल बना देता है। अगला पॉइंट है जिस पर आप हेडिंग लिखेंगे, अखुवतो भाईचारा। अखुवतो भाईचारा यानी ब्रदरहुड। अब अगर कोई, फिर अगला तीसरा स्टेप ये है कि अल्लाह ताला ने जगह जगह पर तालीमात इरशाद फरमाई हैं, कुरान में भी और हदीस में भी, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कि बेशक मोमिन मोमिन का भाई है। तो भाईचारे का कॉन्सेप्ट दिया, जब हर बंदा दूसरे को अपना भाई समझने लगे, दूसरे को अपना करीबी समझने लगे, दूसरे को अपना अजीज समझने लगे, तो जब हर फर्द यूं इस सोच का पैकर बन जाएगा तो कैसे मुमकिन है कि सोसाइटी में अमन कायम ना हो। तो अल्लाह ताला ने ये 3 उसूल बुनियादी हमें अता फरमाए और इस पर भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, अंडरलाइन करें, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद ना करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। अब आप देखिए, अब हम अपने लिए ज़्यादती पसंद करते हैं, हम अपने लिए गीबत पसंद करते हैं, हम अपने लिए बेइज्जती पसंद करते हैं, हम अपने लिए जुल्म पसंद करते हैं। जब हम अपने लिए ये चीज़ें पसंद नहीं करते तो हम दूसरों के लिए ऐसा क्यों पसंद करते हैं? और जब हम में से हर शख्स इस सोच का हामिल हो जाए कि जो चीज़ें मैं अपने लिए पसंद नहीं करता वो दूसरों के लिए भी न करूं, तो साफ जाहिर है सोसाइटी पूरी की पूरी अमन का, मोहब्बत का पैकर बन जाएगी। और इसके बाद जो आखिरी पैराग्राफ लिखा हुआ है वहाँ पर आप एक इजाफी, इसके ऊपर एक हेडिंग लिखेंगे और वो उसी पॉइंट की वजाहत है जो पहले इंट्रोडक्शन में भी की, और वो है सज़ाओं का तसव्वुर। कि ये जो इस्लाम ने सज़ाएं मुकर्रर की हैं, इन सज़ाओं को मुकर्रर करने का मकसद ये नहीं है कि इस्लाम बड़ा जालिम दीन है, हाथ काट देता है, झूठ बोलने पर ज़ुबान काट देता है, शराब पीने पर, बदकारी करने पर कोड़े मारने का तसव्वुर देता है। तो ये जो सज़ाएं मुकर्रर की हैं, ये सज़ाएं महज सज़ाएं नहीं हैं, बल्कि ये सज़ाएं इसलिए हैं कि सोसाइटी क्या बन जाए, पीस लविंग, सिक्योरिटी बेस्ड हो जाए, अमन वाली सोसाइटी हो जाए। तो इस्लाम का अमन को प्रमोट करने के लिए कुरान में भी हुक्म, हदीस पाक में भी हुक्म, और सोसाइटी को पीसफुल बनाने के लिए उसने 3 वेज दिए। और फिर चौथा एक प्रैक्टिकल मुजाहरा भी दिया कि अगर सोसाइटी को अमन वाला, मोहब्बत वाला बनाना है तो सज़ाओं को अगर लागू कर दिया जाए तो उससे भी फिर सोसाइटी पीसफुल, अमन वाली हो जाती है। तो ये है इस्लाम का तसव्वुर अमन। दूसरा पॉइंट है वो है हमारा इस्लाम और मजहबी रवादारी, इस्लाम एंड रिलीजियस टॉलरेंस। अब ये क्या बात है? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि मजहबी रवादारी कहते किसको हैं। आप अपनी बुक पर आ जाएं और बुक की पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन, जहां ये टॉपिक लिखा हुआ है ना, इस्लाम और मजहबी रवादारी, उसकी पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन तारुफ। अब मजहबी जो रवादारी है, इससे मुराद क्या है? अब आप देखिए, मैं आपको बड़ी सादा अंदाज में, आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। मसलन हमारी सोसाइटी के अंदर मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, वगैरह वगैरह, और भी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। अब रवादारी ये है कि मैं अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पूजा करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पूजा करता हूँ, तो मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद का प्रचार करने का तो हुक्म है, मगर ज़बरदस्ती किसी को दीन में दाखिल करने का हुक्म नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई दूसरा मजहब किसी और को खुदा मानता है तो उनके खुदाओं को बुरा भला कहना और उनके खुदाओं की तजलील करना और उनके अकायद, रस्म व रिवाज और उनके मामलात पर
क्रिटिसिज्म करना, और क्रिटिसिज्म ही नहीं बल्कि एक्सट्रीमिस्ट बनकर उन पर बेजा तनकीद करने वाला बनने का इस्लाम मुझे नहीं कहता। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून, पूरी सूरह काफिरून आप उसका तर्जुमा पढ़ के देख लीजिए, सारी की सारी मजहबी रवादारी की अलामत है। और जगह जगह पर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, न तुम उनके खुदाओं को बुरा कहो, न बदले में वो तुम्हारे खुदा को बुरा कहेंगे, और अगर तुम उनके खुदाओं को बुरा कहोगे तो बदले में वो तुम्हारे सच्चे खुदा को भी बुरा कहेंगे। तो लिहाजा रवादारी का मतलब ये है, रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब ये है कि आपने सोसाइटी में अपने अकीदे को दुरुस्त रखना है। मैं इस्लाम पर अमल पैरा हूँ, मैं अल्लाह को एक मानता हूँ, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल मानता हूँ। अब मेरे अकायद तो ये हैं, मैं इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करूँ, मगर मुझे ये राइट नहीं है कि मैं किसी दूसरे पर तनकीद करूँ। और इस्लाम तो मजहबी रवादारी की बात करता है, जबकि हमारे सोसाइटी के अंदर बदकिस्मती से मुसलमान को गलत कहता है, सुन्नी शिया को काफिर कहता है, काफिर शिया सुन्नी को काफिर कहता है, वहाबी देवबंदी को देवबंदी व अहले हदीस को। अलगरज हमारे यहाँ तो मुसलमान को काफिर डिक्लेयर कर रहा है, जबकि दीन इस्लाम तो दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी बुरा कहने से मना करता है। अजीज़ तलबा व तालिबात, आपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखना है और इंट्रोडक्शन में उसने इसका मतलब समझाया, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि दूसरों के अकायद, अकदार, जज्बात, तहजीब और सकाफत, इनका लिहाज रखना, इसको कहते हैं मजहबी रवादारी। ये डेफिनेशन है मजहबी रवादारी कि किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले की जो वैल्यूज़ हैं, ट्रेडिशंस हैं, मोरालिटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, हम उन पर क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। इस्लाम बिलीव्स in religious tolerance and respect other people's beliefs, values, feelings, civilization and culture। अजीज तलबा व तालिबात, ये डेफिनेशन लिखने के बाद आप अगले पैराग्राफ पर आ जाएंगे और वहां पर हेडिंग लिखेंगे कुरान का बुनियादी उसूल, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कुरान। पूरे कुरान मजीद की तालीमात को पढ़ा जाए तो उसका एक बड़ा वाज़ेह उसूल है, और वो उसूल ये है कि आपने किसी दूसरे के मज़हब को बुरा भला नहीं कहना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि सारी मखलूक अल्लाह की है और हमने अल्लाह की बारगाह में पहुंचना है, हमने अपने अमाल का जवाबदेह होना है, और दूसरे मज़ाहिब के लोगों ने भी अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। ये मामला सारे का सारा अल्लाह और बंदों के दरमियान है। हम दुनिया में अदालत लगाने के पाबंद नहीं हैं, और ना ही ये हमारे ज़िम्मे ये ज़रूर है कि दीन का पैगाम पहुंचाया जाए। तो क्या दीन का पैगाम दूसरे के माबूदों को और दूसरे के खुदाओं को और दूसरे मज़ाहिब की तालीमात को बुरा भला कह के तो फिर ही पहुंचाया जा सकता है? नहीं। अपना छोड़ो नहीं, ये जुमला बड़ा नोट कर लें, काम आएगा ज़िंदगी में। अपना अकीदा छोड़ो नहीं और किसी को छेड़ो नहीं, बस इसको कहते हैं रिलीजियस टॉलरेंस। अपना छोड़ना नहीं और किसी को छेड़ना नहीं, किसी को तंग नहीं करना, किसी को बुरा भला नहीं कहना, बल्कि पुरअमन तरीके से अपनी ज़िंदगी को अपनी तालीमात के मुताबिक गुजारना है। और कुरान ने इसी का हुक्म दिया। आप आगे देखेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की एक आयत लिखी है, यहाँ पर इस किताब में कोट की गई है, कुरानी हुक्म। वहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे कुरानी हुक्म, कुरानिक रेफरेंस। मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूँ और ये तर्जुमा शॉर्ट क्वेश्चन है। जैसे इन तीनों के अंदर आने वाली कुरानी आयत शॉर्ट क्वेश्चन थी, ऐसे ही इसमें भी आने वाली कुरानी आयत शॉर्ट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा मजहबी रवादारी पर एक कुरानी आयत का तर्जुमा लिखें। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अल्लाह हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, हमारे लिए हमारे अमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं, अल्लाह हम सबको जमा फरमाएगा और उसी की तरफ सबको जाना है। तो भाई जब सब का हिसाब अल्लाह ने लेना है, तो ये जो अकाउंटेबिलिटी हम मसाजिद के अंदर जुमे के खुतबे आप सुने उलमा के, तो इल्ला माशाल्लाह एक मस्जिद का मौलवी दूसरे मस्जिद के मौलवी को कलमा पढ़ने वालों को काफिर कह रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहा है कि तुमने दूसरे मज़ाहिब के लोगों को बुरा नहीं कहना, जबकि हम अपने मज़हब के लोगों को बुरा कह रहे हैं, अपने दीन पर अमल करने वाले लोगों को बुरा कह रहे हैं। तो मना किया इससे, क्यों? और अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया कि ये इख्तियार कि किसका दीन सच्चा है और किसका दीन
برا ہے یا کس کا دین میں نے قبول کرنا ہے اور کس کا دین میں نے قبول نہیں کرنا، یہ فیصلہ میرے ہاتھ میں رہنے دے، کیونکہ سب نے لوٹ کر مرنے کے بعد میری بارگاہ میں آنا ہے۔ تو تنقید کرنے کا، قبول کرنے نہ کرنے کا، دوزخ میں بھیجنے کا، جنت میں داخل کرنے کا، یہ اختیار اللہ کو ہے، جبکہ ہم مسجدوں کے ممبروں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو جہنمی اور کافر قرار دیتے ہیں۔ کالجز کے اندر، سکولز کے اندر پڑھاتے ہوئے، ہم بچوں کو ٹیچ کرتے ہوئے اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں یہ ہے، فلاں، تو ان چیزوں کا اسلام قائل نہیں ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد اگلے پیراگراف پر آپ آئیں گے تو وہاں پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے انبیاء کا طریقہ، وے آف پروفٹس۔ تمام انبیاء جتنے بھی آئے سب کے سب ایک دین لے کر آئے، اور اس دین کا نام تھا اسلام، اور انہوں نے اسی کی ترویج کی، اور انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر اسلام کو عملی طور پر جب پریکٹس کر کے دکھایا تو انہوں نے دوسروں کے ساتھ رواداری کا، ٹالرنس کا، محبت کا، پیس کا، سیکورٹی کا کلچر ڈیولپ کیا، اور اسی کے مطابق رہے۔ یہاں پر آپ نے ایک اضافی ہیڈنگ ایڈ کرنی ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، وے آف ہولی پروفٹ۔ یہ اضافی ہیڈنگ ہے، یہ آپ کی بک میں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک حدیث پاک ہے جو میں نے غالباً پچھلے اپنے لیکچرز میں بھی ذکر کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ذات اقدس تھی، ریلیجیس ٹالرنس کا ایسا عظیم عملی نمونہ تھی کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے کہ آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے، آپ اس حدیث پاک کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث پاک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ اب جب کھڑے ہو گئے تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آقا علیہ السلام کھڑے رہے۔ صحابی نے پھر عرض کیا، آقا علیہ السلام پھر کھڑے رہے۔ صحابی نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ آقا علیہ السلام پھر کھڑے رہے۔ جب صحابی نے بار بار اصرار کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابی، کیا ہوا؟ وہ یہودی ہے تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ میں انسانیت کی رسپیکٹ میں، انسانیت کی تکریم میں اس کے جنازے کا احترام کر رہا ہوں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں تو یہ ہو نا کہ وہ شیعہ کا جنازہ جا رہا ہے تو سنی نعوذ باللہ استغفر اللہ لعنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طرح دوسرے ان کو کرتے نظر آتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ریلیجیس ٹالرنس نہیں ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ دین دیا کہ یہودیوں کے جنازوں تک کا بھی احترام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ اس کے بعد آپ اگلے پیراگراف پر آئیں گے اور وہاں پر قرآنی حکم، قرآنک ریفرنس، قرآن مجید کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ بے شک پسندیدہ ترین دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اب جب اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، اس کو انڈرلائن بھی کر لیں گے، یہ شارٹ کویسچن بھی ہے، تو عزیز طلبہ و طالبات یاد رکھ لیں کہ جب یہ دین اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے تو پھر یاد رکھ لیں ہم اسلام کے بتائے ہوئے ان رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق چلیں گے تو ہماری ایکٹیویٹیز قبول ہوں گی۔ اور اسلام کس کی بات کرتا ہے؟ ریلیجیس ٹالرنس کی بات کرتا ہے۔ اسلام کس کی بات کرتا ہے؟ امن کی بات کرتا ہے۔ اسلام کس کی بات کرتا ہے؟ وہ کو ایگزسٹنس کی بات کرتا ہے۔ اگر ہم ان رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق چلیں گے تو ہمارا اسلام قبول ہوگا، ادروائز ہمارا اسلام قبول نہیں ہوگا۔ یہاں پر دیکھیے کہ یہ عمل تو رسول پاک کا تھا، قرآنی حکم بھی یہی ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں تو آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی مذہبی رواداری کی ایک ایگزامپل لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نان مسلمز کے ساتھ، نان بیلیورز کے ساتھ، نان مسلمز کے ساتھ انہوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا، اور اس ایگریمنٹ کے ورڈز بڑے امپورٹنٹ ہیں، سمجھنے والے ہیں۔ یہ بھی شارٹ کویسچن ہے، آپ اس کو انڈرلائن کر لیجئے کہ حضرت عمر اور مذہبی رواداری پر ان کا کیا تھا۔ تو یہاں پر دیکھیے، میں ایگزیکٹ ورڈنگ ہے چونکہ یاد آپ نے کرنی ہے، میں اس لیے بک سے اس کو ریڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پھر میں سمجھا بھی دوں گا۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہ امان ہے، یہ ایک معاہدہ ہے جو غیر مسلموں کے ساتھ انہوں نے کیا۔ اس میں کیا کہتے ہیں؟ یہ امان ہے جو اللہ تعالیٰ کے غلام امیر المومنین عمر نے اہل ایلیا کو دی۔ یہ اہل ایلیا یہ نان مسلمز تھے، علاقے کا نام ہے، تو ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا، اور اس میں کیا کیا کہا؟ یہ امان جان و مال، گرجا، صلیب،
तंदुरुस्त व बीमार, और उनके तमाम अहले मज़हब के लिए है। ना उनके गिरजा में सुकूनत इख्तियार की जाएगी, ना वो ढाए जाएंगे, ना उनके हयाते को नुकसान पहुंचाया जाएगा, ना उनकी सलीबों और उनके माल में कमी की जाएगी। मज़हब के बारे में उन पर कोई जबर नहीं किया जाएगा, ना उनमें से किसी को कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा। यानी अब आप देखिए कि नॉन मुस्लिम के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ अहले एलिया के साथ, और उन्हें कहा गया कि हम मुसलमान हैं और हमारी तालीमात अमन वाली हैं, लिहाजा याद रखें आपकी इबादत गाहों को नुकसान हम नहीं पहुंचाएंगे, बीमारों को, तंदुरुस्त लोगों को नुकसान हम नहीं पहुंचाएंगे। इवन के ज़बरदस्ती हम तुमको ये भी नहीं कहेंगे कि तुम इस्लाम कबूल करो, हमारे यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप अपने एतबार से ज़िंदगी बसर करें, हम अपने एतबार से करते हैं। तुम अपने मज़हब के मुताबिक खुश रहो, हम अपने मज़हब के मुताबिक खुश रहते हैं। यही अमली मुजाहरा हज़रत मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने किया। और देखिए यहाँ पर उनकी रवादारी की एक एग्जाम्पल लिखी गई, इसको भी अंडरलाइन कर लें। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि हज़रत अली और मजहबी रवादारी पर एक तहरीर लिखें। तो यहाँ पर देखिएगा उन्होंने लिखा है कि कुछ गैर मुस्लिमों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उनके गवर्नर अमर बिन मुस्लिमा की सख्त मिजाजी की शिकायत की, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गवर्नर को लिख कर भेजा। यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था, आप अमीरुल मोमिनीन थे, आप सुप्रीम लीडर थे, तो आपके दौर में किसी इलाके का एक गवर्नर था, उसका मिजाज बड़ा सख्त था। तो हज़रत अली को शिकायत की गई कि वो जो अमर बिन मुस्लिमा हैं वो बड़ा सख्त मिजाज है, लोगों के साथ अच्छे बिहेव के साथ ट्रीट नहीं करते, तो आप उनको समझाएं। आपने उसको लिख कर भेजा। क्या लिख कर भेजा? मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारे इलाका के गैर मुस्लिमों को तुम्हारी सख्त मिजाजी की शिकायत है, इसमें कोई भलाई नहीं है। नरमी और सख्ती दोनों से काम लो, लेकिन सख्ती जुल्म की हद तक न पहुंच जाए। उनके खून से अपना दामन हमेशा महफूज रखो। यानी अब आप देखिए कि मौला अलीउल मुर्तज़ा बाकायदा टीच कर रहे हैं कि गैर मुस्लिमों के साथ आपने जुल्म नहीं करना, ज़्यादती नहीं करनी, उनका खून नहीं बहाना, बल्कि उनको पुरअमन तरीके से अपने मामलात के साथ जीने दो, और तुम लोग इस्लाम के मुताबिक अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करो। तो हर कोई अपने अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे, इसी को कहते हैं मजहबी रवादारी। यानी दूसरे के मज़हब की तालीमात को एक्सेप्ट करना कि यार ठीक है वो भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, लेकिन हम अपने को छोड़ेंगे नहीं, उनके अकायद और नज़रियात को छेड़ेंगे नहीं। इसको कहते हैं मजहबी रवादारी। आखिरी पॉइंट जो इस लॉन्ग क्वेश्चन का है वो है इस्लाम और बकाए बाहमी, इस्लाम एंड को एग्जिस्टेंस। बकाए बाहमी का मतलब है आपस में मिलजुल कर इकट्ठे रहना। ये तो दोनों बातें हैं आइडियोलॉजी की, ये दोनों बातें इस आइडियोलॉजी की बेस पर सोसाइटी में प्रैक्टिकली रहना, इसको कहते हैं बकाए बाहमी। यहां पर आप अपनी बुक पर देखेंगे तो पहली लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई, और इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। बकाए बाहमी का पहले नंबर पर तो आप इस पर हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन। और इस इंट्रोडक्शन में अजीज तलबा व तालिबात उन्होंने बात की है कि बकाए बाहमी कहते किसको हैं, बकाए बाहमी किस चीज़ का नाम है। तो ज़रा अंडरलाइन कीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि बकाए बाहमी का मतलब है दूसरे इंसानों के साथ अमन व अमान, बाहमी सुलह और मोहब्बत के साथ रहना। यानी आपकी ज़ात से किसी दूसरे मज़हब वाले को, आपकी ज़ात से किसी दूसरे मसलक वाले को, आपकी ज़ात से किसी दूसरी कौम को, अराई हो, जट हो, बट हो, आपकी जो भी कौम है, आपका जो भी इलाका है, आपकी ज़ात से किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, इसको कहते हैं बकाए बाहमी। को एग्जिस्टेंस मीन्स लिविंग विद अदर ह्यूमन बीइंग्स इन पीस, हार्मनी एंड लव। अजीज़ तलबा व तालिबात, ये इस्लाम की बुनियादी तालीमात हैं, और बुनियादी तालीमात हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। अगले पैराग्राफ पर आपको एक कुरानी आयत लिखी हुई नज़र आएगी, उसका तर्जुमा लिखा हुआ है, उस पर आप हेडिंग लिख लेंगे दीन और बकाए बाहमी, रिलीजन एंड को एग्जिस्टेंस। दीन और बकाए बाहमी। अब आप देखिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। लकुम दीनकुम वलिय दीन, सूरह अल काफिरून है, 30वें पारे की सूरह अल काफिरून। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन
ہمارے لیے ہمارا دین، تم اپنے دین کے مطابق رہو اسی سوسائٹی میں، ہم اپنی مرضی کے مطابق رہتے۔ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں ہجرت کر کے چلے گئے تو آپ کو پتہ ہے مدینہ کے اندر سب سے زیادہ یہودی رہتے تھے، مسلمانوں کی تعداد تو بعد میں رفتہ رفتہ بڑھتی گئی۔ تو جب رسول پاک مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اس وقت آپ کے علم میں ہونا چاہیے صرف 500 لوگ مسلمان تھے، 500 لوگ مسلمان تھے، کئی پر 482 کا عدد آتا ہے، 450 کا بھی عدد آتا ہے، تو یعنی ایوریج 500 لوگ تھے جو ٹوٹل مسلمان تھے، اور مدینہ کی آبادی 10,000 سے زائد تھی، تو وہ سب یہودی۔ آقا علیہ السلام نے مدینہ کے اندر یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ کیا، میثاق مدینہ، اور یہودیوں کے ساتھ بڑے پرامن طریقے سے رہے، ان کے ساتھ رولز اینڈ ریگولیشن فائنل کیے، اور آپ نے وہاں پر ان کے خداؤں کو، ان کے عقائد کو، ان کے معاملات کو برا نہیں کہا، وہ اپنے معاملات میں چلتے رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پرامن طریقے سے اپنے دین کی تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ دن بھی آیا کہ پھر پورے کا پورا مدینہ مسلمانوں کا تھا۔ یہ ہے رواداری کا امپیکٹ۔ اگلی آیت پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے جہاد اور بقائے باہمی، جہاد اینڈ کو ایگزسٹنس۔ دیکھیے اسلام بقائے باہمی کو، کو ایگزسٹنس کو کتنا پرپورٹ کرتا ہے کہ ڈیورنگ جہاد بھی آپ بلا وجہ کسی کو قتل نہیں کر سکتے، بلکہ صرف اسی کو قتل کریں گے جو آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرنا، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ اسلام کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 83 جنگیں لڑی گئیں 10 سالوں کے اندر، 83 وارز۔ کوئی ایک وار بھی ایسی نہیں تھی جو مسلمانوں نے خود جا کر کسی پر حملہ کیا ہو، بلکہ اسلام کی ساری جنگیں ڈیفینسو وار تھیں۔ اور دنیا میں آپ نے اب بھی آپ دیکھتے ہیں، کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی اسلامی ملک نے کسی دوسرے پر حملہ کر دیا ہے، بلکہ ہمیشہ دوسرے لوگ مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، اور یہی اسلام کی تعلیمات، دوسرا حملہ کرتے ہیں تو تب جا کے ڈیفینسو وار لڑی جاتی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اسلام اس سے زیادہ پرامن بقائے باہمی کی اور کیا مثال دے گا کہ کبھی اس نے جنگ مسلط نہیں کی ہے، بلکہ جب جنگ ہوئی اس کا رپلائی کیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ ہے کہ دوران جنگ بھی وہ بقائے باہمی، مل جل کر رہنا۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس کے اندر تو یہ واضح بات موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی کہ اگر آپ جنگ بھی کر رہے ہو تو آپ ان کی خواتین کو قتل نہیں کر سکتے، آپ ان کے درختوں تک کو قتل کاٹ نہیں سکتے، آپ ان کی فصلوں کو تباہ نہیں کر سکتے، آپ ان کے معصوم بچوں یہاں تک کہ چیونٹیوں تک کو بھی جلا نہیں سکتے، تکلیف نہیں دے سکتے۔ اس قدر بقائے باہمی کا تصور دینے والا ہمارا دین، دین اسلام ہے۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف پر معروف کوٹیشن خطبہ حجت الوداع ہیڈنگ دے لیں گے، لاسٹ ایڈریس آف ہولی پروفٹ۔ اور آپ نے یہ کئی مرتبہ سنا ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاسٹ خطبہ میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، تم سب کا پروردگار ایک ہے، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، فضیلت کا معیار صرف ایک ہے اور وہ تقویٰ ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب آپ دیکھیے کہ آپ کسی کو کسی کی بنیاد پر برا بھلا نہیں کہہ سکتے، بلکہ سوسائٹی میں جس طرح کے لوگ رہ رہے ہیں آپ نے سب کے ساتھ مل کر رہنا ہے، پرامن طریقے سے رہنا ہے، مذہبی رواداری کے ساتھ رہنا ہے، مسلکی رواداری کے ساتھ رہنا ہے، محبت کے ساتھ رہنا ہے، اسی کو بقائے باہمی کہتے ہیں۔ آخری پیراگراف، اس پر آپ ہیڈنگ لکھ لیں گے خلاصہ کلام، حاصل کلام، سمری، کنکلوژن لکھ لیں گے، اور اس کے اندر ان ساری تعلیمات کی روشنی میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ سوسائٹی سے لڑائی جھگڑے، غیبت، چگلی، اناد، حسد، کرپشن، لوٹ مار، غنڈہ گردی، ڈاکہ زنی، بے عزتی، کسی کے ساتھ زیادتی کر دینا، یہ سارے کے سارے اعمال ختم ہو سکتے ہیں اگر ہم پرامن بقائے باہمی کا نمونہ بن جائیں، مذہبی رواداری کا نمونہ بن جائیں، اور اسلام کی پرامن تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں، تو یہ پوری کی پوری سوسائٹی جنت کا نمونہ بن سکتی ہے، اور اس شعر کا نمونہ بن سکتی ہے کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ عزیز طلبہ و طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ کو اسلام کا تصور امن بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں،
آپ کو مذہبی رواداری بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کل انبیاء کا طریقہ کیا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے، صحابہ کرام کا عمل کیا تھا، وہ کس طریقے سے غیر مذہب والوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے، اور اسلام کس طریقے سے سب کے ساتھ مل کر ایک سوسائٹی میں رہنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآنی تعلیمات ہیں، دین کے معاملے میں بھی اکٹھا رہنے کا حکم دیتا ہے، جہاد کے دوران بھی اکٹھا رہنے کا حکم دیتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری تعلیمات بھی اسی کے گرد گھومتی ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ٹاپک بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا چیپٹر نمبر 1 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ کل کے لیکچر میں انشاءاللہ اس چیپٹر کی ایکسرسائز کریں گے اور پھر ہمارا یہ چیپٹر مکمل ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ تب تک اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔